Guys, eto na yung mga nag-aayos. Yan. Mamaya yan, surprise! Na-surprise na talaga! Wow! Tama ko kay daddy mo? Oh, na-surprise na talaga! Sabi ko naman niya kanina. Kuya, dito ka! Diba? Napakasik! DJ Natix admin. Thank you ka sa kanila. Diyos ko, effort na effort sila, kuya. Napakababait. Talaga naman, napakaganda. Teka. Oh, na-surprise talaga si DJ. Hindi niya ina-expect. As in, hindi pa siya naliligo. Teka, kakanta si Kuya DJ. Teka lang. Tinan mo ang cake. Kuya, hawakan mo. Hawakan mo sa ano. Lalagyan natin. Ay, asan yung ano? Hindi, meron ka bang ano? David, meron ka bang Happy birthday to you. Ako mag-hawak. O, game na. Okay, game. Sit, game na. Ayaw. Oo nga, kain ng kain. Ulit. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Meron palang ganun. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Ay, harap kayo si Kuya. Harap kayo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, make a wish. Close your eyes. Okay, happy na pepper. Sana po magkapo na si ate. Ay, apa. Yay! Yun! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Tara dito, Kuya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Di ba? Sa cake man lang may ka. Ano ba yan? Saan ka ba? Wish! Wish.
lang naman ang mga bisita namin eh. Tinan mo, oh. Lamig. Yan, sa likod. Ayan. Kita mo? Yan, yan. Kailangan ito. O, diba? Ang gaganda ng mga pinsan ni Kuya DJ. Ni Kuya Sid. Yan, thank you kay Kuya Bobet. Ayan, sarap. Kare-kare. Yum, yum. Thank you, Kuya. Ice cream. Yum, chicken barbecue. Yum, yum. Here is our ate. Ate AJ. Okay, dagdagan mo kain. Alam nga naman ikaw lang ang payat. Dagdagan mo kuha niyan. Ito naman ang mga guwapings. Mga nag-dinner na. Hello ka Ian. Ian. Vlog yan ni Tita Loida. Hello Kuya Sid. Hello Kuya Jokjok. Kuya DJ, happy birthday. Kami lang guys. Kami lang. Eto. Eat na kami. Teo. Eto naman ng magkapatid. Happy birthday, Daddy Mark. Daddy Mark, happy birthday. Hi, Amber. Hi ka. Hi, eat na si Amber. Thank you sa inyo lahat. Ito pa si Teo. Teo. Thank you. Ay, video pala ito. Sandali video. Yan. Ano masarap? Thank you sa DJ Natix. Thank you, DJ Natix. Hindi ka nakikarinig, oh. Thank you, DJ Natix. Love you. Okay. Sige, solve. Solve ang nguya ni Amber. Ito na lang po natira sa pig. Naubos na niya. Minamayat maya. Ito masumaya. Hoy, ito masumaya. Ala nang nakasulat. It's my life.